प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सावन टीवी लंदन की जानिब से डेविड इरफान का सलाम कबूल हो। मुझे उम्मीद है आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सावन टीवी लंदन की आवाज़ हक दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। आज का खुसूसी प्रोग्राम देखने से पहले चंद सेकंड की इस वीडियो को जरूर देखिए। ਇਸ ਮਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੋਂ ਖਵਾਈਏ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਲਾਦ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ हर जगह तो राशन पहुंचा रहे हैं लेकिन साढ़े तक हाले तक नहीं पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में हमारी मसीही ख़वातीन भूख और अफलास की वजह से रोती और फरियाद करती हुई नजर आती हैं। वो बता रही हैं कि उनके पास खाने पीने की कोई अशिया मौजूद नहीं है, उनके पास कोई राशन नहीं है और वो अपने बच्चों को जो पुराने बासी टुकड़े होते हैं जिसे हम छान बुरा भी कहते हैं वो उसमें से रोटी के टुकड़े भिगो भिगो के खिला रही हैं। और एक औरत ने यहाँ तक कहा कि हमारे बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं और बिलख रहे हैं। अब ये एक सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम मसीही गरीब बस्तियों और गांव में बसने वालों को भी मसीह खुदावंद का बदन समझते हैं तो आज हमें उन गरीब और पसमानदा लोगों की तरफ खुले दिल से मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे जब भी बात करता हूं तो मैं कलाम मुक़द्दस के हवाले ज़रूर देता हूँ। इस सिलसिला में एक छोटा सा हवाला जो मेरे माइंड में है वो मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 5वें बाब और उसकी 40वीं और उसकी 41वीं आयत में यूँ लिखा है, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। दोस्तों, इसी तरह अगर आप मत्ती के 6ठे बाब को देखें तो उसकी 19वीं और 20वीं आयत में यूँ लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ न कीड़ा खराब करता है न जंग न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। खुदावंद के मुक़द्दस और जलाली कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। दोस्तों, इस मौका पर जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, गुजारिश कर चुका हूं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत कोलैप्स हो रही है, कारोबार बंद पड़े हुए हैं
اور پاکستان کے جو حالات، معروضی حالات ہیں، ان کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت برے حالات ہیں، مزدوروں کو مزدوری نہیں مل رہی، اور غریب کا جو ہے 2 وقت کا کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر میں بارہا ریکویسٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے ان غریب مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو جو گاؤں میں، بستیوں میں یا غریب علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی ضروریات کے مطابق کم از کم انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور راشن ضرور تقسیم کرنا چاہیے۔ اس موقع پر میں ان تمام پادری صاحبان، ان تمام بشپ صاحبان، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات اور دیگر سماجی اور سیاسی رہنماؤں کا شکر گزار ہوں جو غریب مسیحی گاؤں اور بستیوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ ان سے میری دلی طور پہ یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ ثابت قدم رہیں، اور میں اکارڈنگ ٹو بائبل یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کلام کے مطابق بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی غریب کو یا مسکین کو اس کی ضروریات کے مطابق مہیا کرتے ہیں تو خداوند آسمان کے دریچے جو ہیں وہ آپ کے لیے روحانی اور جسمانی برکات کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوستو، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت عوام الناس اور خاص طور پر غریب مسیحی بستیوں اور گاؤں میں بھوکے اور نادار اور غریب مسیحی لوگوں کو کھانے کی اشیاء اور دیگر راشن پہنچانے کے سلسلے میں بالکل مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب سے، گزار احمد صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بات کا فوری طور پہ نوٹس لیں، کیونکہ یہ ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور ان کو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ مہیا کرے۔ دوستو، ایک بڑے دکھ کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ مجھے روزانہ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں روزانہ اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے نامزد مسیحی نمائندے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میدان عمل میں راشن کی تقسیم میں وہ بالکل نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، میں اس سلسلہ میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں روحیں بے قید ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد لاسٹ اور چھوٹی سی بات کروں گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی غریب اور پسماندہ جو مراسی رہتا تھا، اور اس کی بیوی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی، دیکھو کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بچے بھوک سے مارے جا رہے ہیں اور برے حالات ہیں، فاقوں تک نوبت آئی ہوئی ہے، تو تم ایسے کرو کہ بادشاہ کی محفل میں جاؤ، کیونکہ وہاں یہ رواج تھا کہ بادشاہ سلامت سیٹرڈے کو ایک محفل موسیقی رکھتے تھے، اور جتنے تمام سازندے تھے ان کو ہیرے جواہرات اور دولت اور دینار دیتے تھے۔ وہ جو مراسی تھا، اسے اپنی بیوی کا میراسن کا آئیڈیا بڑا پسند آیا۔ اس نے اپنی 4 پائی میں سے ایک سیرو نکال لیا۔ آپ سمجھتے ہیں، جو پنجابی لوگ ہیں سیرو کو سمجھتے ہیں، اور اس نے ویٹ کیا اور سیٹرڈے کو وہ وہاں پہنچ گیا محفل موسیقی میں، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے ساز بجائے، کسی نے بانسلی، کسی نے ہارمونیم، کسی نے ڈھولک، کسی نے طبلہ، کسی نے کچھ، اور محفل موسیقی کے آخر میں جو ایک وزیر موصوف تھے، انہوں نے تمام موسیقاروں کا بادشاہ سے تعارف کروایا کہ یہ فلاں ساز بجاتا ہے، اس کا نام یہ ہے۔ لیکن جب
वो उस मिरासी की बारी आई तो वजीर साहब ने कहा बादशाह को कि बादशाह सलामत, मैं इनके बारे में नहीं जानता कि इनके पास कौन सा साज है और इनका क्या नाम है, तो इसलिए ये मिरासी साहब अपना तारफ खुद ही करवाएंगे। तो वो मिरासी ने खड़े होकर बादशाह सलामत, मैं अगर जान के मान पाऊँ तो मैं बताऊँ कि ये मेरा फलां फलां ना है और ये जो मेरा साज है इसका नाम है शामले वाजा। तो उसने कहा बादशाह ने कि मैंने तो ये साज पहली दफ़ा सुना है, तो आप इसे बजा के दिखाएं। तो उसने वो शेरू के ऊपर एक छड़ी रगड़नी शुरू कर दी और 2 मिनट के बाद बंद कर दी। तो बादशाह ने कहा कि इसमें से तो कोई आवाज़ आ ही नहीं रही, आप कहते हैं ये मौसीकी है। तो मरासी ने बड़ा मज़ाक का खेज जवाब दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, इस साज की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जब बाकी साज बजते हैं तो इसकी आवाज़ आती है और इसकी अपनी ज़ाती तौर पे कोई आवाज़ नहीं है, और इसीलिए इसका नाम जो है वो शामले वाजा रखा गया है। मेरे दोस्तों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे MPs MNs मोस्टली उनमें, मैं तमाम को नहीं कहता, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। वो सिर्फ शामले वाजा हैं, वो सिर्फ अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपना माल और दौलत बनाने के लिए इन असेंबलियों तक आए हैं और यही उनकी मंशा है। कौम खा जिए खा मरे, लोग खा जिए या मरे, बस्तियों में लोग भूख से करहाते रहें, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां रोया नहीं होती वहां दोस्तों मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वहां लीडरशिप का वही हाल है जो हमारे के नाम निहाद जो मसीही नुमाइंदे जो वोट लेकर नहीं आए बल्कि हुकूमती मर्जी के साथ नॉमिनेट हुए हैं। मैं आप तमाम कलीसिया से, तमाम जो समाजी और हमारे सियासी रहनुमा हैं उनसे दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं कि इस कोरोना के दौर ने खुदावंद यीशु के फजल से एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आइए हमसे सब इसके लिए दुआ करें और अपने भूखों और प्यासे लोगों के लिए जिनके बच्चे फाकों में हैं उनके लिए अमली तौर पे कुछ करें। खुदावंद आपको अपनी बरकत से माला माल करता रहे।